हेलो बच्चों, ये देखो कितने सारे कलर। आज मैं सबको सिखाऊंगा सारे शेप, 2D शेप। उससे पहले कलर देख लो बच्चों। ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, पैरट कलर, येलो कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर और ब्राउन कलर। हमारा वीडियो पूरा देखो बच्चों, लास्ट तक। Trapezoid, pink color. Trapezoid, pink color. Okay, trapezoid shape, pink color. ये देखो पिंक कलर ट्रेपेजॉइड शेप। ऑरेंज कलर सर्कल। ऑरेंज कलर ब्लू कलर, ट्रायंगल, blue color, triangle, blue color, red color। हमारा वीडियो को लाइक करो बच्चों, शेयर करो, लाइक करो। हमारी वीडियो में आपको सरप्राइज मिलेंगे आगे। रेड कलर, ओके, रेड कलर, येलो कलर, पेंटागन, येलो कलर, पेंटागन। ब्राउन कलर, रेक्टेंगल, ब्राउन कलर। ओके, ट्रेपेजॉइड शेप, राउंड शेप, ट्रायंगल शेप, हार्ट शेप, पेंटागन और रेक्टेंगल। हमारी वीडियो को लाइक करो बच्चों, शेयर करो, इससे आपको आसानी होगी। ये देखो, ये है कार। ये देखो कितनी बड़ी कार है, और ये भी है। बाय।